أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ambi ambade silame bela jelendo kiramanto yala kaufo ni silame afuli no ya salamu alaikum wa rahmatullah. Abalmake anoka kalandendo amara sila français inshallah kabben bima samedi le 5 décembre 2020. Ambadon amanga kisa kitabu no fetula no ya hasibu karimu dinu kisa e amba a volume tan ani sabana na no e volume 13 bi. Ambadon samedi temene anyi kisa en bla romi amina tay bi ni au klo garde krami amino la se awma inshallah. Ka kon andoni bara kono ambadon amedo ka nga kaiduro hi ka do ka nga sidi ka do ka nga imami ka do ka an karamo na ndajum ne bagay no ya sidi Sherif Usman Madan Haidara ka nyine Allahu ta'ala fe jen here an lahara here dajur bala min bulu ala ku nyeshi anan karamo ma ka nyine wala kelen fe jen toro an lahara toro dajur bulu ala ku jen ka bo an karamo ma ya rabbi ala kanana malo ala kanana labda kira roma kama bijay Mustafa salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salim. Mbadon amana temani kisae odon hasibu karamu dinu akisa balukia mazakami mbana masayala kira kanun fe ka wuli ka kira yini kisi nema bamalaw taala ka kabako chama yirala akadalula. Mbadon kabako nu ni kira kanunte sababu fo itato kala bin kabako nu yira aka joni nanu adama de. Mbadon ni kira kanu alabi kanu sigatala ale kira nyini to de tara yere se ko chama ma ni masa Sulaiman ibn Dawud alayhi salam ko bagi ko borola aywa bagi masro ani min tara no fe no don ma ba ufan o ni turala nata danzago abe masik ngoma mbade nyina ma fembe kan hakela bamonango kungolo kalfaro chama ibada ci bagama alama min di manigo ko soro yire ay tani shita wala ufan nata danzo ko kira le sababu na satay wala balukia ala kon yale kishia ka kira kon ko makisi ne maba ma ko ale sekin to di sisan sa ko mu ye ko ji wolo vlande teme tige ka ta Sulaiman ibn Dawud alayhi salam ashula wala sabuta ka masaya bagi bo ategela o bagi masro sa o ko ale sekin to tunna ala ka ko ko chama o irala o do atara se mbadion kuru do de kurledo da ka ko mabe kurina nga ala taala kelme kam meleke flabla dayna ulube ka kurin da koloshi o meleke klinglan me warabala o surayala kelino inglan me je3 surayala anulu kumana ko mo me kuru kono lu ko mimi kuru mono lu mo do wa yamaratu bulu ko danyele danfen shi funa kira meleke jibrilay o rola baluke ya yini ala fe ala ka jibrilay yamara ka jigin kana danyele kurin kono na kumpa o yale soro bado anya blaide ni ala sona mina taibi iklo gartike manake mi obna da iklo a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ambade o ameta ni Allahu ta'ala fe kabo iblis alla inuna jenyo na dememba bela jelen toroma anga fota onanga ketaw ala ka do anaje nam Bismillahir rahmanir rahim. Ambade ko fa man sin Allahu ta'ala to barkama e masame jen nema lokolen tigi ani lahara nema kengralen tigi do mbade Bismillahir rahmanir rahim. Basmala kitabu dobe kitabu nyira de wole ko Bismillahir rahmanir rahim. O kitabu tigi ko nima Bismillahir rahmanir rahim don ko kirana sumo dito ko kirana sumo ko sabu ala re dalike ulu sababu de la bani fene beke ulu kama ko fe jien nema ka sababu yuwe lahara nema fene o kerengere nendo
u kanubagaw ye u jugu sen t'a la an y'an sinsin ni wahidul kahare tɔgɔ ye an y'an sinsin ni latifu tɔgɔ ye an y'an sinsin ni salamu tɔgɔ ye masakɛ min mankutura jawushan kabir la tɔgɔ ba kelen a ko ni man dɔn ne de ye masa ye kabakuru 7 o kurulen bɛ kini tɛgɛ kɔnɔ nam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. An badenw kɔfɛ an bɛ seli kiraw kuntigi ani nabiɲumanw kuntigi kan an bɛ seli Seydil Bashari kan o kɔfɛ an bɛ seli Seydul Kawneni kan o kɔfɛ an bɛ seli Zeynil Mursalina kan Imamul Mutakina an bɛ seli a na so dungi sanumanw kan ala k'an to yen u kama k'an hami dilan u kama sabu jɔyɔrɔ b'u la ala yɔrɔ jɔyɔrɔ min n'ala m'o ɲɔgɔn di danfɛn wɛrɛ ma nam Une fois Gabriel descendu sur terre, o kumana min ni balukiya ye ŋaniya siri so in kunpan b'a la k'a ɲini alaw taala fɛ alaw taala k'a kɛ kira laban hɔrɔma n'a bonya n'a barika kama a ka Jibirila yamaruya alayhi salam a ka jigin ka na da in yɛlɛ ale ka don so kɔnɔ a ka dugawu jaabi kɛra tarafatayi ye alaw taala ye yamaruya di mɛlɛkɛ Jibirila ma ale ka zamzamiyu makiyu madaniyu kanubaga a b'a fɛ ka don so in kɔnɔ o kuma Jibirila kana dayɛlɛ a ka don a ko kumana min sa ni Jibirila jiginna kana dugumakolo kan il les salua et ouvert la porte, puis dit à Bulukiya. Kumana min ni Jibirila jiginna alayhi salam a nana a ye mɛlɛkɛ 2 in fo minnu bɛ da gardiyanya la a ye dayɛlɛ kumana min n'a ye dayɛlɛ foliw kɔfɛ a y'i kanto Bulukiya ma mɛlɛkɛ Jibirila kumana Bulukiya fɛ a yɛlɛmanen bɛ hadamaden sabura la nam Rentre maintenant car Dieu m'a ordonné de te le permettre. a ko Bulukiya donsa kɛ sabu i ma ye yamaruya di a ko n ka jigin n ka na da in yɛlɛ ye ka don kanuɲɔgɔn Muhamadu kama Après quoi l'archange referma la porte et remonta au ciel. a ko kumana min ni Bulukiya donna so in kɔnɔ sa sabu n'i bi don de i bi dayɛlɛ nka n'i bi bɔ da bi yɛlɛ a yɛrɛ ma o kuma Jibirila ale ka baara kɛra de kana dayɛlɛ yamaruya kɔnɔ min bɔra alaw taala ɲɛkun kilenna Bulukiya ka don o kuma Bulukiya donna a ye da sɔgɔ Jibirila panna a yɛlɛnna nam Bulukiya vit alors une mer immense. kumana min ni Bulukiya ko ale donna nin kuruba in kɔnɔ a ko a ye kɔgɔji ye danti kɔgɔji min bonya la n'i y'a lajɛ fo a bɛ kɛ i n'a fɔ kɔgɔji ni kabakulu nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na ɲɛfɛ nam La moitié était d'eau salée et l'autre moitié d'eau douce. a ko kumana min n'ale ye kɔgɔji in sɛbɛkɔrɔ lajɛ kumaba dɔ kuma n'ale fɛ o ko Bulukiya e bɛ ka kabakoya kɔgɔji in bonya la nka kana kabakoya bonya la koyi ala ye kabako wɛrɛ kɛ kɔgɔji in na a ko kɔgɔji in ji 2 don min ni min tɛ timiya kelen ye ji kɔgɔma ani ji timima nka u bɛ ka boli ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɔ ti don dɔ la nam 2 montagnes de rubis entouraient les flots. a ko a ma wuli fiyewu fo a ye kulu verti 2 ye olu dilannen bɛ alaw taala fɛ dugu jukɔrɔ nafolo la min bɛ wele ko rubi olu dilannen bɛ ka ji a kɔgɔji in bakuru a kanga a bɛ kanga min kɛ ka wuli ka taa jikuru ci jikuru bɛ taa ci o kulu 2 la ka segin nam Bulukiya s'avança et y vit des anges occupés à glorifier le nom du Tout-Puissant. Bulukiya ma wuli fiyewu fo a bɛ ka taama ka kɔgɔji in dawolo la a bɛ ka taama ka gɛlɛ kulu ninnu na a nana mɛlɛkɛw ye minnu dacogo ka bɔ ala bolo nka bɛɛ lajɛlen sogolalen don ni ala tɔgɔ min dilen b'u ma k'u da kana jeni o ala tɔgɔ ye u bɛɛ bɛ ka alaw taala subahana la fɔ nam Il les salua. a gɛrɛla mɛlɛkɛ ninnu na a y'u fɔ Les anges répondirent à son salut. mɛlɛkɛ ninnu ye Bulukiya ka foli segin a ma Il leur demanda ce qu'il en était de cette mer et de ces a montagnes. y'i kanto mɛlɛkɛ ninnu ma a ko nin kɔgɔji in bɛ wele cogo di kɔgɔji in ye kɔgɔji sugu jumɛn ye nin kulu 2 in minnu binkɛnɛlama don kulu ninnu yɛrɛ ye kulu sugu jumɛnw ye L'ange répondit, mɛlɛkɛ ninnu ko Bulukiya ma tout cela se trouve sous le trône. a ko n'i ma nin bɛɛ lajɛlen dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu taala ka larusi jukɔrɔ de nam Cette mer alimente toutes les mers du globe. a ko wa n'i ma nin kɔgɔji in dɔn a ko diɲɛ kɔgɔji bɛɛ lajɛlen ji bɛ bɔ nin kɔgɔji in de ji la yan C'est nous qui sommes chargés de partager les eaux aussi bien salées que douces. a ko wa n'i m'a dɔn a ji timima n'a ji kɔgɔma anw de ka baara ye k'o ji ninnu bɛɛ lajɛlen ceri
ji timima ala y'a yamara an k'o bila ka taa dugumakolo fan min an b'o bila ka taa ye ji kɔgɔma a y'a yamara an k'o bila ka taa yɔrɔ min an b'o bila ka taa ye anw ka baara bɛnnen bɛ nin ma nam. Ces deux montagnes servent à contenir tous ces eaux qui nourrissent les flots terrestres. A ko n'i ma nin kulu fila in dɔn Alahu Taala ye nin kulu fila bila yan ji o ji n'olu bɛ taa dugumakolo kɔgɔjiw la u bɛɛ lajɛlen ji ninnu bɛ taa nin kulu ninnu wo de kɔnɔ yan u bɛ bɔ kulu wo ninnu de kɔnɔ ka na dugumakolo kan nam. Voilà notre tâche jusqu'au jour de la résurrection. A ko wa e k'a dɔn Alahu Taala y'anw da an ka baara ye ni Alahu Taala subahana la fo ni kɔgɔji ninnu tilali de ye ko ye fo ka taa se lahara don ma nam. À ton tour de nous dire qui tu es. O kuma an b'i ma sisan sa i y'an ɲininka an ka lahala n'an ka baara la an y'i ka ɲininkaliw jaabi o kuma e yɛrɛ ka fɛn fɔ an ye sa e ye jɔnni ye. Comment es-tu parvenu jusqu'à ici? Mun ye se fɔ yan danfɛn adamadenni ma deli ka se yan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka adamadenni ye sababu jumɛn ye se yan. Vers où tu diriges? I b'a fɛ ka taa min. Bulukiya leur raconta son I histoire. ɲɛsinnen don fa jumɛn ma kumana min ni mɛlɛkɛw ye Balikiya ɲininka nin na a ye mɛlɛkɛw jaabi a ko n'a ma ne dɔn ne ye masakɛ de ye masakɛ min sigira masaya la fan dɔ la n fa fatulen kɔfɛ n nana bɔ kira laban mankutu de ka kisi ni nɛɛma bama Tabureta ni Zaburu gafew la o kuma kanu ye ne ko hadisi sɔgɔ n jɛnna masaya kɔ sa ka wuli ka diɲɛ mina ginje fɛ n b'a fɛ ka kira laban ɲini jaa ci kuma yɛrɛ ma se fɔlɔ o kuma o kɔnɔna la ani saw ka masamuso ye ɲɔgɔn ye sa min ɲɛda ye adamaden ɲɛda ye n'a farikolo ye sa ye n'ale ye saw ka masamuso ye o kuma ani u fa ninnu fana ka kow kɛra cogo min fo ka taa se taamanji ka dalilu sɔrɔli ka taa se Solomana ka bagiko ma ni bagi ma sɔrɔ ni u fa ninnu tora bagiko da fɛ ale yɛrɛ segintɔ de tununna sa fo ka taa se jinɛw ka kabilaw ma ka taa se mɛlɛkɛ Jibirila ma kabako fɛn fɛn n'a y'o ye sa fo ka taa se nin yɔrɔ in na a y'o bɛɛ lajɛlen lakali mɛlɛkɛ ninnu ye nam. Puis Bulukiya leur demanda de lui indiquer sa route. A ko ma o kuma ne tununnen don sa a ye sira di yan dɛ n b'a fɛ ka taa bani sira la n tununnen don mɛlɛkɛw a ye sira ɲini olu fɛ k'u ka sira don a kɔrɔ min b'ale se a faso la nam. Les anges lui conseillèrent de retourner à la mer pour traverser. U ko a ma ko Balikiya dɛ i donna da min fɛ dɛ segin n'i sera da in na dɔrɔn da in bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma n'i bɔra da in fɛ i ɲɛsinnen bɛ kɔgɔji min ma i bɛ taamaji ka dalilu de k'i sen na ka kɔgɔji in tigɛ kɔgɔji wɛrɛw bɛ yen i b'olu tigɛ fo ka taa kɔgɔji ninnu ban n'i ye kɔgɔji ninnu ban ka na dugumakolo kan kuma min o y'i surunya i ka jamana la i bɛ ɲininkali kɛ maaw n'i ka dugu sira don i kɔrɔ nam. Il prit du sucre magique et emballit ses pieds. Balikiya ma wuli fiyewu taamaji ka dalilu min b'a bolo a ma sɔn o ka tila a la sabu yɔrɔ in bɛ kɔgɔji ye n'i bɔra kɔgɔji dɔ la i bɛna kɔgɔji wɛrɛ la taama dun bɛ kɛ kɔgɔji de sanfɛ ni dalilu ye o dalilu min bɔra bin na bin min kumana sa fɛ ni sa ye gindo d'u ma a y'o ji in dɔ kɛ k'a sen sanango a ye taama daminɛ kɔgɔji sanfɛ a bɛ tile taama a bɛ su taama kɔgɔji sanfɛ a tɛ jigin ji jukɔrɔ. Il chemina ainsi lorsqu'il vit un beau jeune homme qui se déplaçait aussi sur les eaux. A ma wuli fiyewu fo a bɛ ka taama kɔgɔji sanfɛ su a bɛ taama tile fɛ dugu nana jɛ ka na kɛnɛ ci a bɛ taama la kɔgɔji sanfɛ a ma wuli fiyewu fo a nana kamalennin dɔ ye kamalennin dacogo cɛ ka ɲi fini ɲumanw b'a la a masirilen filɛliba a bɛ kunna siri a y'o fana ye o bɛ taama la ji sanfɛ taama jɛgɛ in dalilu b'o fana bolo o fana bɛ taama la ji fɛ a bɛ ka na Balikiya a bɛ ka bɔ fa min a ɲɛsinnen bɛ yen ma u nana ɲɔgɔn kunbɛn Il s'avança pour échanger avec lui son salut. ani kamalennin gɛrɛla ɲɔgɔn na tuma na min Balikiya ye kamalennin fo a ye Balikiya ka foli lasegin. Bulukiya poursuit sa route et raconta après 4 anges. N badenw Balikiya ni kamalennin tilara u ka foliw ni baro la tuma min u ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn na Balikiya ye sira minɛ tuma min a nana se mɛlɛkɛ 4 ma nam. Qui se mouvait sur les eaux aussi vite que l'éclair. O mɛlɛkɛ 4 ma wuli fiyewu f'u b'u tunu ji jukɔrɔ ka bɔ kɛnɛma ka yɛlɛ fɔ kabakolo la i n'a fɔ dolo i n'a fɔ kabamɛgɛrɛw u bɛna don ji jukɔrɔ tuguni u bɛ bɔ mɛlɛkɛ ninnu kɔni ta ye u b'u plonger ji jukɔrɔ u bɛ bɔ u b'u plonger i n'a fɔ kabamɛgɛrɛw u ka teli plongeli in fɛ cogo min nam. Bulukiya s'est mis en travers de leur route. Balikiya ma wuli fiyewu fo mɛlɛkɛ ninnu bɛ k'u plonger ji yɛrɛ yɔrɔ min a nana tɛmɛ o yɔrɔ in de fɛ a b'a fɛ ka mɛlɛkɛ ninnu dɔn mɛlɛkɛ sugu jumɛnw don u ka plongeli in kun ye mun ye nam. Lorsqu'il arrive en lui, mana min n'a sera mɛlɛkɛ ninnu fa kɔnɔ la il les salua a ye mɛlɛkɛ ninnu fo et leur demanda a ko mɛlɛkɛ ninnu ma au nom du très glorieux, plein de majesté
et de dire comment il s'est nommé. Mbawuma ni Allahu Ta'ala ye masa min kalangayalen don ni masa kelen don filanan t'a la fa t'a fɛ ba t'a fɛ bon fɛn ɲɔgɔn t'a la a mabɔ fɛn na fɛn mabɔ a la a ye n jaabi dɛ aw ye jɔnni ye aha D'où venez-vous? aw bɛ bɔ min Où allez-vous? a bɛ taa min Je m'appelle Jibril, dit le premier. mɛlɛkɛ in kɛ fɔlɔfɔlɔ ko a ma ko ni ma ne dɔ ne ye mɛlɛkɛ Jibrila ye alayhi salam nam Israfil, dit le second. mɛlɛkɛ filanan ko a ma ni ma ne dɔ ne de ye mɛlɛkɛ Israfila ye Jibirila ala tun b'ale de ci kiraw ma a bɛna ni wayiw ye ni dugumakolo bɛ halaki ala y'o fanga d'ale ma lutu ka jama ale de nana kaman kɛ ka jamana territoire entier bɔgɔ cɛ k'a dugukolo tigɛ ka yɛlɛ n'a ye fo sangaba fɔlɔ la f'u tulo bɛ mɛlɛkɛw subhanalahi fɔ k'a na ka sɔrɔ k'a yɛlɛma n'o ye Jibirila ka baara kun y'o de ye dugukolo la yɛrɛyɛrɛw n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ Jibirila ka baara don n badenw mɛlɛkɛ filanan y'i kanto balikiya ma ko n'i ma ne dɔn ne de ye Israfila ye alayhi salam min ni buru dilannen bɛ Alahu Ta'ala fɛ ka d'a ma o buru in o de bɛna fiyɛ diɲɛ bi wuli bɛɛ bi sa o buru kelen de bɛna fiyɛ an bɛ wuli tuguni k'an kunda lahara jɔ don kɛnɛ kan o ye cɛbayira don ye Allahu Akbar nin de bɛ k'an bɛɛ makɔnɔ a diyara i ye i bi sa a ma diya i ye i bi sa nin kisa minnu bɛ ka b'u ye balikiya tɛ diɲɛ in kɔnɔ a bilen hasimu karimu diinu tɛ diɲɛ kɔnɔ a bilen saw ka masamusow nin bɛɛ lajɛlen an kɔn Alahu Ta'ala ka nɛɛma la o tuma an yɛrɛ b'u kɔ hakilitigi de ye mɔgɔ ye min b'i labɛn ka surafana ta i fɛ n badenw an ka siran ala ɲɛ ala ɲɛ siran ɲɛ o de ye diinɛ yɛrɛ zɛmɛ ye n'i y'a bɔ diinɛ la diinɛ tɛ fiyewu buru min bɛ Israfila bolo alayhi salam dɔnnikɛlaw u kumana kira kuman'o la sahabaw ye kira ɲininka buru in na kisi ni nɛɛma b'a ma kira yɛrɛ ye ɲininkaliw kɛ Jibirila la buru in na jaabi minnu dira kira ma kisi ni nɛɛma b'a ma ko buru min n'a bɛ fiyɛ Israfila fɛ ni diɲɛ bɛ wuli ni diɲɛ n'a bɛna wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ k'a bɛ fiyɛ tuguni Israfila fɛ k'a sonsorolen bɛ larosi jɔyɔrɔ buru in dalen b'a da de la nka buru in fiyɛli tɔ man ca bilen sabu kira ti ci bilen nabi man tina bilen kira laban cira nabi man laban cira n'o ye Aminata ni Abdulahi ka bajo ye mbadenw u ko wo seekin walima e b'a faamu cogo min da seekin de bɛ buru in na da seekin kelen o kelen ni qualité minnu ni qualité minnu ye kelen ye olu b'o wo kɔnɔ ni saya kɛra ni u bɛna bila o kɔnɔ o kuma ni wulili bɛna kɛ sisan n'a ye buru in fiyɛ ni u bɛ panpan ka bɔ buru in wo fɛ farikolo donna dugumakolo yɔrɔ min ni bɛɛ b'a farikolo yɔrɔ dɔn a bɛna bin o dugumakolo kan n'a donna a kɔnɔ yamaruya la Alahu Ta'ala ale ka kumakan o sabatili kama ɲɛnɛmayali wɛrɛ bɛ kɛ n badenw ni jiginna o dingɛ in kɔnɔ sisan farikolo donna yɔrɔ min tariku b'a f'i ye ko diɲɛ wuli kɔfɛ ko san 40 ɲɛnɛmaya ji o bɛ kɛna dugumakolo kan n'an k'an bɛ don yan baara bɛ tiɲɛ Mikaïl, dit le troisième. mɛlɛkɛ sabanan ko balikiya ma n'i ma ne dɔn ne de ye Mikaila ye ne de bɛ jiw suma Azraïl, dit le quatrième. mɛlɛkɛ naaninan ko ne de ye Israɛlu ye min bilalen bɛ adamaden jinɛ pangamana fufuntisi ka jɔ kɛlɛw ne de bɛna bɛɛ ni tigɛ ni ma ka yamaruya ye kɔni ne de bɛna ni tigɛ k'aw to a ka damu kow la k'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka projɛw programme n bɛna nin kɛ san wɛrɛ n bɛna nin kɛ san wɛrɛ kɔta kalo kura n bɛna nin kɛ o b'a sɔrɔ yamaruya dira ne ma ko n k'i ni minɛ a ko nka kumana min ni adamadenni ka waati laban surunyana a ka ɲɛnɛmaya dugumakolo in kan n'o o tɔ tora tile 40 ye yirijugu kelen bɛ n bolo yiriju in bulu o bulu adamaden dɔ tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kan min ka waati surunyana na a tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ yiribulu min kan yiribulu in bɛ bɔ binkɛnɛma na ka yɛlɛma ka kɛ nɛrɛmuguma ye ka bin ka bɔ yiri in na ka na bin walan kan n'a binna walan kan a tɔgɔ bɛ sɛbɛn a jamu bɛ sɛbɛn a bɛ jamana min na a foto bɛ bɔ n b'a ye ni n y'a ye o b'a yira n na ko tile 40 bi kɔ n kan ka jigin ale kan k'a ni minɛ Azraɛli ko o yɔrɔ la sa a ko ni n ye n yɛlɛma n bɛ adamadenni lajɛ
ni y'a filɛ ne ka filɛli o b'a farikansi cɛ k'a dusukun koro de pas wolola fɛn bɛ k'a la o ma deli ka k'a la nka a tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye a ko kɔfɛ sa tile 40 n bɛ jigin a kan ka na ni tigɛ ni y'a ni tigɛ tuma min kule bɛ ka bɔ ko karisa fatura o b'a sɔrɔ ni kan ka di mɛlɛkɛ minnu ma ni jɔn kunnandi don hinɛ mɛlɛkɛw taara ni ni ye u bɛ taa ni yira ala la ala bɛ ni garanti k'a ni hakili sigi u bɛ tila ka sigi ni ni ye ka na don farikolo la nka yamaruya t'a bolo ka kuma yamaruya t'a bolo ka lamaga a ko nka o kuma b'a sɔrɔ kule bɛ ka bɔ kuma min ne bɛ du kɔnɔ ye ne Azarayilu ma taa fɔlɔ kuma min n ye dutigi ni minɛ dudenw bɛ kule la anw jigi tigɛra anw kɔ tiɲɛna anw ta tiɲɛna anw bɛna kɛ cogo di o kuma ne Azarayilu bɛ du kɔnɔ ye min ka don dudenw ma aw kana ne jalaki ne ye ciden de ye a ye ala de jalaki nka kalenna ala la min ye ne Azarayilu da kan kɛ ni minɛmɛlɛkɛ ye n tɛna aw yɛrɛ to yen n bɛ segin ka na aw nɔfɛ a ko kuma b'a sɔrɔ n jɔlen bɛ bulonda la bulonda koko 2 minɛnen bɛ n fɛ n kama kini yan fan na numan yan fan na nam Il est apparu à l'Occident un serpent énorme. A ko mana min ni mɛlɛkɛ naani y'u dan tigɛ balukiya ye tan u ko balukiya u ko tilebi fɛ Allahu taala ye sa dɔ de dilan sa in ye sa dacogoba ye nam Qui a détruit 1000 villes et mangé leurs habitants. sa in a ye dugu ba kelen de halaki ala n'a dacogo bonya fɛ ala n'a fanga fɛ ala n'a janya fɛ dugu ba kelen a bɛ don a dugukolo jukɔrɔ ka i kɔ kɛ ka dugukolo yɛlɛma adamaden ni bagan danfɛn fɛn fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ kunu dugu ba kelen sa in murutira sabu ala kota cayara dugu ba kelen adamadenw n'a jinɛw fɛ sa in murutira o kuma ala ko a ma k'an ka jigin an ka na sa in ale ka kibaruya lajɛ nam Dieu le Très-Haut nous a ordonné de le rejoindre et de nous saisir de lui puis le jeter aux enfers. Allahu taala ko sa in a ye halakili ninnu kɛ dugu ba kelen na n'ale ala ka jɛn tɛ ale ma sira d'a ma o kuma ale Jibrila ni Mikayila ni Israfila ni Azarayilu ka jigin u ka sa in minɛ ka nɛgɛjɔlɔkɔw kɛ sa in na k'a fili jahanama kɔnɔ badenw an bɛ bi ta in jɔ yan k'a ɲini ala fɛ ala ka samedi wɛrɛ yira ne ni aw la an k'an janto an ka diinɛ la an k'an ka bato kiti ɲɛɲini an ka ala bato cogo la bato cogo min bɛ kɛ ni dɔnniya ye ni ala b'o de minɛ farifuni kablan tabuduni a ye n dɔ yan'a ka bato fa in lam tarifuni kayfa tabuduni aw bɛ se ka ne bato cogo di k'a sɔrɔ aw ma ne dɔn hadisa kudusiw don mɔgɔ ye ala bato k'a sɔrɔ i tɛ ala batoli kitiw dɔn ala mago t'i ka bato la bato ka gɛlɛ filili ma balimakɛ n balimamuso i ka bato kitiw ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn i ka ala deli a k'i bɔsi sitanɛ la ka kɔnsaya nali ɲɛ sabu ale kɛra latigɛ ye min tɛ se ka kunbɛn an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu